Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyyu ba'dah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di tempat yang insyaallah penuh barokah ini di Sekretariat MWC NU Belah Batu dalam rangka istighosah bersama ranting muslimat NU Pring. Salawat ma'asalam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang membawa agama Islam menjadi agama yang penuh kemuliaan, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ketua Tanfidiyah MWC NU Belah Batu, yang kami hormati Ketua Ranting Muslimat NU Pring, yang kami hormati pula ibu-ibu muslimat NU Ranting Pring yang telah hadir pada hari ini. Hadirin yang berbahagia, izinkan kami membacakan susunan acara kita pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua istighosah, yang ketiga doa, dan yang terakhir penutup. Hadirin yang dirahmati Allah, untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan Ummul Quran. Semoga Allah melancarkan acara kita pada malam hari ini. Al-Hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara selanjutnya yaitu istighosah yang akan dipimpin oleh Ibu Putri dan tim. Kepada tim yang bertugas kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalina wa ulul azmi minar rusuli wa jami'il malaikatil muqarrabin wa ila hadrati nabiyillahil khidri bal yabani malkanin fil bahri wa nabiyillahi Ilyasa fil ardi wa nabiyillahi Idrisa fis sama'i alaihimus salatu wassalamu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى حضرة جميع الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وجميع الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين خصوصا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى حضرة جميع الأولياء في بلد إندونيسيا وبالأخص جميع sunan wali songo ajma'ina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ثم إلى حضرة جميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا ومعلمين ومجيزين خصوصا إلى حضرة الشيخ دلهر وتجunggul Makilak الشيخ مرزوقي رملي Kiraya Laya Yogyakarta وإلى حضرة الشيخ عبد الحميد عثمان Kajuron Makilak radhiyallahu anhum. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة مؤسس نهضة العلماء حضرة الشيخ كياهي هاشم أشعري الشيخ كياهي بسري سمسوري الشيخ كياهي وهب حسب الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات من مشارق الأرض ومغاربها وبحرها خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا مشايخنا ولمن اجتمعنا هنا وإلى جميع أهل القبور من صاحب البيت أخينا الكرام Pak Abdul Basir, ila ruhi Bu Siti Rohmah, ila ruhi Pak Ahman, ila ruhi Bapak Ahmad Rojak, ila ruhi Nyai Mar'ah, ila ruhi Nyai Saminah, ila ruhi Pak Saijan, ila ruhi Ibu Robiah, ila ruhi Pak Murasid, ila ruhi Ibu Yatimah, ila ruhi Zainuddin, ila ruhi Hasan, ila ruhi Siti Mahmudah, ila ruhi Bahrul Ulum, ila ruhi Mas Yudi. Ghafarallahu dunubahum wa taqabbal a'malahum wa tajawaza an sayiatihim. Syai'ul lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihatu khususan ila jasati kita semua. Semoga selalu diberi kesehatan, amin. Dilancarkan segala urusannya, amin. Dilancarkan rizkinya, amin. Rizki yang barokah, amin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أستغفر الله العظيم 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي 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 العظيم لا حول ولا ملجأ من الله إلا إليه 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا الله يا قديم
يا الله يا قديم يا الله يا قديم يا الله يا قديم يا الله يا قديم يا الله يا قديم يا الله يا قديم يا الله يا قديم يا الله يا قديم يا الله يا قديم يا الله يا قديم يا الله يا قديم يا الله يا قديم يا الله يا قديم يا الله يا قديم يا الله يا قديم يا الله يا قديم يا سميع يا بشير 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 يا مبدئ يا خالق 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 يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله 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 يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث 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 يا لطيف 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 يا لطيف
أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا 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 اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله
وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا بديع 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 يا بديع
يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون
سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الملك المسحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أدعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون فنفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أهوائهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه السحر وما ينبغي له
إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم ير أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما لهم لها مالكون وذللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين فضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله
بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيلا سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيلا سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيلا يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم آمين لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم إنا ضعيفا فقونا وإنا ذليلا فعزنا وإنا فقيرا فأغننا وهب لنا يا وهب علما وحكمة ولرزقنا يا رزاق كن لنا مسهلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم ولا يديك رسول الله جاهدك بإذ الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من زلة عدومت إن الكبائر في الغفران كالأمام لعل رحمة ربي حين يقسمها على حسب العصيان في القسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منحزم والتف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم وذل سحب صلاة منك دائمة على النبي بمنحل ومنسجم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم مرنحت عذبت البني ريح صبا وأضرب العيسى حاد العيسى بالنغم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi pembacaan istighosah. Semoga zikir yang kita ucapkan tadi menjadi penolong kita di yaumil akhir nanti. Amin. Dan semoga hajat-hajat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya yaitu ngaji kitab yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Imam. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Para rawuh ingkang kawula hormati, monggo sareng-sareng kita maos pengajian kitab Sulamul Munajjah. Mugi-mugi pengaosan iki diparingi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebenarnya mari kita hadiahkan Fatihah dulu buat pengarang kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'alaina hikmataka wa ansur rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi bi ulumi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Pengajian selanjutnya kita akan membahas tentang bab salat. Salat ini saking pentingnya sehingga segala macam apa yang kita pelajari dari ilmu agama itu sebenarnya tujuannya satu, yaitu biar kita sujud pada Allah. Salah satunya yang bisa kita lakukan atau kewajiban-kewajiban yang disyariatkan oleh Islam yang banyak sujudnya itu adalah sholat. Bahkan ini termasuk kewajiban yang paling utama karena termasuk rukun Islam juga. Karena saking pentingnya sholat ini bahkan diturunkan oleh Allah itu tanpa perantara, langsung diperintahkan ke Nabi Muhammad tanpa adanya perantara. Nah, seperti pas peristiwa Isra Mi'raj itu kan, jadi setiap langit itu ditempati oleh para nabi. Kayak langit pertama itu ada Nabi Adam, terus langit kedua, langit ketiga, sampai langit keenam itu ya ada Nabi Musa, dan langit ketujuh ada Nabi Ibrahim. Nah, karena sholat ini saking pentingnya, maka ketika syariat ini turun sekali lagi tanpa adanya perantara. Jadi biasanya nanti ibadah-ibadah yang di akhirat ketika kita menghadap ke Allah, ini semuanya yang tolak ukur awalnya adalah sholat dulu yang ditanya. Kalau sholatnya ini baik, sering dilaksanakan, biasanya amal ibadah yang lain juga lolos. Tapi biasanya kalau sholatnya nggak lolos, biasanya ibadah yang lain juga nggak lolos. Karena kan termasuk sholat itu ya as-sholatu imaduddin, faman aqomaha faqad aqomadin, faman hadamaha faqad hadamaddin. Jadi sholat niku tiang agama atau sakanya agama. Jika orang ini mengerjakan sholat berarti dia telah menegakkan agama. Kalau dia meninggalkan sholat, dia juga termasuk merusak agama. Jadi secara dia langsung agama ini bisa rusak bukan kok dengan orang-orang kafir, orang-orang non muslim yang memusuhi Islam, enggak. Tapi sebenarnya yang paling utama yang sering rusak ini agama bukan karena orang non muslim, tapi orang Islamnya sendiri. Setiap hari malah justru meninggalkan sholat. Jadi selama masih berakal itu sholat tidak akan gugur kewajibannya. Karena dari itu saking pentingnya, sekali lagi ibadah ini langsung diturunkan ke Nabi Muhammad tanpa adanya perantara. Seperti sebenarnya awal mula itu sholat ya 50 waktu. Pas waktu Isra Mi'raj Nabi menghadap ke Allah itu diwajibkan sholatnya itu 50 waktu, bukan 5 waktu. Begitu Nabi turun setelah melaksanakan perintah Allah, setelah mendapatkan perintah Allah untuk melaksanakan sholat 50 waktu, di langit yang ke-6 beliau ketemu dengan Nabi Musa. Lalu ditanya apa yang diwajibkan oleh Allah, yaitu sholat 50 waktu. Aslinya 50 waktu.
Coba bayangkan kalau 50 waktu bagaimana. Baru adzan, qomat, selesai sholat, adzan lagi sampai 50 waktu. Tapi sama Nabi Musa Nabi dimohon untuk meminta keringanan. Akhirnya jadi 45. Turun lagi sama Nabi Musa suruh minta keringanan sampai tinggal 5. Nah, baru ketika 5 pun Nabi Musa masih meminta Nabi untuk meminta keringanan. Coba minta keringanan lagi karena umatmu gak akan kuat. Tapi Nabi ya karena tahu rasa malu, akhirnya ya cukup, insya Allah umat saya kuat 5 waktu itu. Jadi sebenarnya kalau Nabi minta keringanan lagi mungkin sholat 1 waktu juga mungkin bisa terjadi. Tapi karena Nabi merasa malu ya akhirnya dicukupkan. Nabi percaya bahwa kita semuanya mampu melaksanakan sholat 5 waktu. Akhirnya diwajibkanlah sholat itu 5 waktu. Nah, bahkan nanti ketika di akhirat juga ada di Qur'annya itu, ketika orang non muslim itu kan sudah otomatis pasti tidak mungkin dimasukkan ke surga, tapi diledek oleh malaikat. Jadi malaikat juga kadang jengkelin, ngeledekin orang kafir juga. Jadi di sana di Quran diceritakan masalah kakum fisakor, itu pertanyaan dari malaikat, lalu dijawab qalu lam naku minal musallin, itu di Qurannya. Jadi orang kafir itu nanti ditanya, apa yang membuat atau yang menyebabkan kalian ini masuk ke neraka? Lalu mereka para orang kafir ini menjawab, karena kami sewaktu di dunia ini tidak melaksanakan sholat. Nah, padahal orang kafir itu nggak ada kewajiban sholat, wajibnya mereka itu ya masuk Islam dulu baru diwajibkan sholat. Tapi ketika ditanya di akhirat apa yang penyebab kalian masuk neraka, jawaban mereka ya karena kami tidak melaksanakan sholat. Nah itu. Langsung bismillahirrahmanirrahim. Summa yajibu wajib alaihi ingatase saben-saben wong Islam. Balihin kang baleg, akilin kang duweni akal. Apa yang wajib opo ayat ta'alama yen to belajar sopo muslim syuruto sholati ing piro-piro syarate sholat, warkaniha lan piro-piro rukune sholat, warkanaha lan piro-piro rukune sholat, wa mubtilatiha lan piro-piro perkara kang batalaken sholat. Jadi wajib bagi setiap orang Islam, diwajibkan bagi setiap orang Islam untuk belajar syarat-syaratnya sholat, rukun-rukunnya sholat, dan juga yang membatalkan sholat. Jadi sebelum masuk ke kewajiban ya belajar dulu. Nah ini setiap hal apa saja dalam ibadah itu pasti ada syarat, rukun, dan juga yang membatalkan. Nah, seperti ini hanya sholat juga sama, ada syarat, rukun, dan juga yang membatalkan. Jadi setelah belajar nanti barulah diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Terus fasyartu, apa itu syarat? Fasyartu maka utawi kang aran syarat iku ma perkara kana kang ana apa ma iku khorijan kang metu an mahiyati sholati saking hakikate sholat. Pertama yang pertama adalah syarat. Syarat ini apa? Syarat itu adalah sesuatu atau kewajiban-kewajiban yang dilaksanakan di luar sholat. Jadi kalau syaratnya sholat ya hal-hal yang diwajibkan di luar sholat. Contohnya apa? Wudu. Terus contohnya lagi tayamum, misal nggak ada wudu, terus menutup aurat dan sebagainya, itu pelaksanaan sebelum melaksanakan sholat. Jadi kalau ada orang sholat kalau tanpa wudu ya setelah sholatnya nggak sah karena tidak memenuhi syaratnya itu. Nah syarat sekali lagi hal-hal yang diwajibkan sebelum melaksanakan sholat. Sedangkan rukun, apa itu rukun? Waruknu wayurodifuhu al-fardu. Waruknu utawi kang aran rukun, wayurodifuhu lan kang nunggali makna rukun apa al-fardu fardu. Wahwa ma lafad adewah perkara kana kang ono apa ma iku dakhilal mahiyati ing dalem jerone
hakikate sholat. Sedangkan rukun, berarti rukun itu hal-hal yang ada pada suatu ibadah. Berarti kalau rukunnya sholat ya berarti berada di dalam sholat. Contohnya niat, contoh lagi contoh lagi ruku, sujud, baca al-fatihah dan sebagainya. Jadi niat itu sekali lagi merupakan rukunnya sholat. Ya adanya di dalam sholat. Kok ada orang bilang sholat itu nggak penting, yang penting niatnya saja. Lo niat tidak melaksanakan sholat berarti ya nggak sholat, karena sholat ada di dalam niat itu ada di dalam sholat. Kalau kok niat nggak sholat itu namanya bukan niat tapi rencana mau sholat. Beda antara niat dengan rencana. Nah, terus selanjutnya fasyartuha. Sekarang bahas satu-satu. Pertama syaratnya dulu. Syaratnya sholat itu ada berapa? Hal-hal yang diwajibkan sebelum melaksanakan sholat itu ada berapa? Fasyartuhu maka utawi piro-piro syaratnya sholat. Ai sholati tegese sholat iku isna asyara anarolas. Syaratnya sholat sekali lagi ada 12. Harus hafal ini ada 12. Yang pertama al-awalu utawi kang pertama iku toharatu thaubi. Sucine pakaian. Pakaiannya harus suci, pakaian yang dikenakan wa ghairuhu lan liyane thaub. Min kulli mahmulin saking saben-saben perkara kang den gawa lahu kaduwe musolli wa mulakin lan kang ketemu lidzalikal mahmuli maring mengkono-mengkono kang den enggo. Jadi syarat yang pertama ini adalah sucinya pakaian atau yang dibawa ketika sholat, yang dikenakan. Jadi pakaian itu maksudnya apa? Yang dikenakan ataupun yang nempel pada badan. Contohnya sorban. Sorban itu tidak dikenakan atau tidak dipakai, tapi menempel pada badan, itu maksudnya mahmul wa mulakin lidzalika, itu maksudnya seperti itu. Jadi kalau pakaiannya suci tapi sorbannya enggak suci ya tetap saja tidak diperbolehkan, itu tidak memenuhi syarat, harus suci semua. Nah kalau enggak suci bagaimana? Ya disucikan, tinggal dibasuh air saja. Karena termasuk yang paling mudah ini ya syariatnya Nabi Muhammad enak. Kalau ada najis tinggal disucikan. Walaupun basah ya asalkan suci ya enggak apa-apa sholat. Daripada najis, kalau najis karena enggak memenuhi syarat. Coba kita lihat syariat umat terdahulu, kalau pakaiannya kena najis ya harus dipotong. Kalau Nabi Muhammad syariatnya enggak enak, tinggal dibasuh saja, ringan lah. Terus wal badani lan sucine anggota badan. Wa minhu lan iku setengah saking badan iku dakhilul fammi jerone cangkem, wal anfilan irung, wal aini lan moto, wal udhuni lan kuping. Terus selanjutnya adalah sucinya badan. Pakaian sudah suci, apa yang dibawa sholat sudah suci, tapi juga badan harus suci. Berarti yang harus suci badan itu sucinya dari apa? Dari najis dan juga yang lainnya dari hadas. Contoh seseorang semisal ada najisnya di telinga, contoh habis keluar nanah lah. Nah ini kalau pas wudhu ya harus disucikan dulu. Kalau semisal wudhu kan tidak mewajibkan untuk membasuh, untuk mengusap telinga. Tapi kalau semisal dia kok ada najisnya di telinga ya harus dibersihkan terlebih dahulu. Karena sama saja membawa najis. Ataupun mungkin di dalam hidungnya habis mimisan, itu juga harus dibersihkan dulu sebelum sholat. Beda kalau nanti keluarnya pas waktu sholat, contoh dia mimisan sudah dibersihin, terus kok pas waktu sholat keluar lah, kalau itu dimakfu nggak apa-apa. Tapi kalau sebelum sholat ya harus dibersihkan terlebih dahulu karena darah termasuk najis. Nah itu, makanya kalau wudhu ya perlu diperhatikan. Yang sering lupa biasanya habis bangun tidur itu loh. Habis bangun tidur kan banyak beleknya itu. Kalau wudhu ya harus dibuka dulu, pas wudhu ini harus dibuka, pas membasuh harus dibuka ini beleknya. Karena kalau semisal habis wudhu kok masih ada beleknya, berarti menandakan di dalamnya kelopak mata ini masih belum terkena air. Berarti dia wudhunya belum sempurna, nggak sah, harus diulangi. Dia yang sering lupa pas waktu membasuh ini mata ini sama yang hidung itu. Kalau hidung walaupun nggak wajib, tapi kalau ada kotoran
ataupun tadi darah-darah yang najis ya wajib dibersihkan itu. Terus wal makani lan panggonan alladzi rupane makan yusolla kang den gawe salat opo fihi alladzi. Terus yang selanjutnya adalah sucinya tempat yang dibuat salat. Jadi kalau tempat itu yang tidak melekat pada badan. Contoh kita pakai sajadah lah. Sajadah itu tidak melekat pada badan tapi diinjak tempat lah. Jadi kalau sajadah berarti yang penting ya atasnya saja. Contoh semisal kita sholat di lantai yang ada kotoran ayamnya lah. Nah, terus kita gelar sajadah, asal sajadah yang tebal tidak meresap itu boleh. Karena yang kita pakai itu ya atasnya itu bukan bawahnya, sudah tertutupi lah. Atau biasanya sering dilihat itu biasanya pas waktu corona itulah. Itu kan sering sholat menyolati mayit kan di jalan atau seorang demo, biasanya itu orang demo kan biasanya cuma ikut-ikutan saja, demo bawa-bawa nama agama tapi nggak tahu tata cara sholat. Itu sering itu orang-orang yang demo biasanya pakai jubah itu loh, yang sering pakai jubah demo-demo itu bukan orang pintar, itu sama saja orang bodoh. Itu mereka habis demo terus ceritanya mau bikin aksi lah biar kelihatan keren sholat di jalan. Tapi mereka sholat malah memakai sendal. Lah kalau sendal itu bagaimana ya? Sendal itu tetap pakaian, bukan termasuk tempat. Karena dari itu ya kalau sendalnya di bawahnya ada najisnya, terus dia sholat pakai sendal atau pakai sepatu ya sama saja sholat mengenakan najis, barang yang kena najis itu juga nggak diperbolehkan. Terus caranya bagaimana? Harusnya sendalnya nggak dipakai, diinjak saja, jangan dipakai masuk itu jangan. Kalau diinjak sendalnya di atasnya, kita di atas jepitannya itu baru nggak masalah, asal atasnya suci. Tapi kalau dipakai sendalnya kok buat sholat atau sepatunya, itu ya kalau bawahnya ada najisnya sholatnya nggak sah. Itu sering yang dipraktekkan orang-orang yang demo itu. Sholat di jalan ceritanya biar bikin aksi yang bagus lah islami. Tapi kenyataannya mereka malah memakai sendal itu ya, itu yang nggak sah. Karena membawa najis. Dari pakaian sekali lagi tempat yang kita sholat, yang dibuat sholat juga harus suci, asal tidak ada najisnya yang buat sholat itu kan cuma sedikit ya. Nah, terus selanjutnya suci dari apa? Mina najasati saking piro-piro najis alati layufa rupane najis kang ora den ngapura opo anha alati. Jadi najis-najis yang tidak dimafu atau dimaafkan. Contoh najis yang dimafu contohnya apa? Darahnya jerawat atau darah yang sedikit. Contoh lagi sholat kita kok keluar darahnya di jerawatnya ataupun di hidungnya kayak tadi mimisan lah tapi sedikit. Atau punya luka lah, luka yang darahnya nggak berhenti sudah ditutup, sudah dibersihkan, tapi ketika sholat kok tetap keluar, asal keluarnya sedikit yaitu dimakfu, nggak apa-apa, walaupun najis tapi dimakfu. Jadi sholat yang keluar najis demikian itu tidak masalah. Terus wahya apa itu najis? Wahya utawi najis iku mustaqdarun perkara kang den wilang-wilang jember, yamna'u kang nyegah sihata sholati ing keabsahane sholat, bihaitsu la murakhisa kelawan sekirane ora ana perkara kang murahaken iku maujud. Jadi yang dinamakan najis itu sesuatu yang menjijikkan, yang mencegah sahnya sholat. Ya kayak contoh darah itu menjijikkan, pasti itu menjijikkan kan. Kalau orang bilang darah nggak menjijikkan, nyatanya orang kecelakaan kadang nggak ada yang nolong sampai meninggal itu. Kan sering kan ada orang di pinggir jalan, ada orang kecelakaan, mau sebenarnya pengen nolong, cuman karena lihat darah itu biasanya orang nggak jadi nolong karena takut. Nah itu berarti kan darah menjijikkan. Akhirnya sampai orangnya meninggal nggak ada yang menolong. Nah itu biasanya seperti itu. Dan sebagian dari najis apa saja? Faminha mengko iku setengah saking najasah al khomru utawi khomer. Sebagian dari najis salah satunya adalah khomer atau arak lah. Walau min nahwi zabibin senajan iku saking sepadane peresan anggur. Khomer itu arak yang memabokkan
minuman-minuman yang memabukkan itu pembuatannya ada yang dari anggur, watamrin dan juga ada yang dari korma, wahabin dan juga ada dari biji-bijian, wahabi kor'in lan saking wiji-wijian waluh, biji-bijian labu, terus dan juga wal budoh. Budoh itu apa? Huwa arusun matbuhun au khubsun. Arusun beras, matbuhun kang den masak, au khubsun utawa roti, au ghairuhu utawa liyane khubsun. Yutroku kang den jaraken salasa ta'ayamin ing dalem teru pira-pira dina, au aqala utawa luwih sedikit. Mal kafiyati satane tata cara al ma'rufati kang den weruhi. Jadi yang dinamakan arak atau minuman yang memabukkan itu pembuatannya bisa dari anggur, bisa dari korma, bisa dari labu, bisa juga dari beras atau roti yang dibiarkan selama 3 hari. Itu sesuai tata cara yang telah diketahui oleh orang-orang pembuat arak itu. Jadi semisal kita tahunya arak ini berasal dari anggur, enggak saja, tapi bisa juga dari yang lainnya. Ya yang tahu itu ya pokoknya kalau 3 hari dibiarkan difermentasi sampai memabukkan, ya itu termasuk arak juga. Karena sekali lagi sesuatu yang memabukkan itu adalah haram. Arak itu ya muskir itu ya haram. Pokoknya hal apa saja yang memabukkan dianggap arak, dan arak itu hukumnya adalah haram itu. Terus selanjutnya yang najis apa saja barang-barang najis? Wal baulu lan uyuh min hoiri nabiin saking saliyane nabi. Jadi air kencing juga hukumnya najis kecuali air kencingnya nabi, karena kotoran-kotoran yang ada pada nabi itu semuanya dihukumi suci, baik darahnya ataupun sebagainya. Karena kenapa kok nabi kotorannya suci? Karena nabi ini ya orang yang enggak bersih orang yang bersih suci dari apapun, sehingga bumi ini ketika nabi buang air besar ataupun air kecil, ketika sampai di bumi itu langsung menutup kotorannya, itu enggak bisa ditampakkan lagi. Karena kalau nabi kotorannya dibiarkan, nanti buat rebutan para sahabat karena cari berkahnya itu. Karena sahabat tahu bahwa kotoran nabi ini tidak najis. Bahkan dulu ada sahabat yang disuruh membuang darahnya nabi. Dari pas perang Uhud, nabi ini pernah terkena panah atau apalah, terkena panah atau terkena tombak, terus beliau sampai terluka. Nah, setelah terluka dibersihkan lukanya, itu darahnya kan keluar banyak, diwadahi pakai mangkok. Sahabat disuruh silakan dibuang, tapi sama sahabat ini bukannya dibuang malah diminum, karena tahu bahwa darahnya nabi ini suci, enggak najis. Akhirnya karena diminum oleh beliau sahabat, akhirnya ya dijamin masuk surga karena telah meminum darahnya nabi. Jadi nggak mungkin ada neraka kok berani membakar jasad yang terdapat darahnya nabi itu. Itu selanjutnya yang najis adalah walgho itu lan kotoran, warosulan kotorane selaine anak Adam, wadamu lan getih, wal qoyu lan nanah, wal qoyhu lan lanah, wal qoyu lan uta-utahan. Idza kharaja minal ma'idah, kharaja dalam nalikane metu apa koi minal ma'idati saking waduk atau weteng. Jadi yang selanjutnya yang najis itu adalah muntahan. Jadi muntahan ini kalau keluarnya dari dalam perut ini hukumnya najis, tapi beda kalau keluarnya dari tenggorokan. Kan biasanya ada orang yang muntah contoh keselek lah. Ini kan orang keselek belum sampai ke perut, baru di tenggorokan lalu diokrok-okrok sampai keluar. Nah ini yang keluar ini nggak najis. Beda kalau orang perutnya saking neknya terus dipecet-pecet keluar, lah itu baru najis. Meskipun bentuknya berupa makanan ataupun berupa apa saja yang masih utuh lah, itu tetap hukumnya najis. Jadi tetap kalau orang keluar lagi sholat kok tiba-tiba muntah, semisal lagi sholat tiba-tiba muntah, cuman muntahnya karena saking enaknya perut, nah ini muntahnya ini sama saja najis, jadi sholatnya ya batal. Beda kalau sebelum sholat mungkin saking banyaknya makan terus
tertahan di tenggorokan waktu sholat kok keluar, nah ini bukan termasuk barang najis, jadi masih bisa dilanjutkan itu salah satunya. Terus selanjutnya wal kalbu, barang-barang najis selanjutnya adalah wal kalbu dan juga lan asu walau mu'alaman senajan asu kang den wulang, wal khinziru lan babi, wa far'u ahadi malan keturunan salah sijine anjing lan babi, nasaban secara nasab, larodoan ora secara persusuan, mal akhori sartane liyane. Jadi semisal ya, najis selanjutnya itu adalah anjing dan juga babi dan juga keturunannya. Contohnya begini, contoh ada sapi, contoh ada anjing mengawini kucing semisal ya. Ada anjing mengawini kucing, nanti anaknya walaupun bentuknya kucing, ya kucing itu dihukumi seperti anjing. Ini walaupun contohnya mungkin nggak ada, tapi di sini diada-ada. Ataupun mungkin, tapi ini secara nasab beda kalau ada kucing masih bayi terus nyusunya ke anjing, lah ini kucingnya tetap dihukumi suci. Tapi kalau ada kucing keturunan dari anjing meskipun bentuknya kucing ya tetap kucingnya dihukumi anjing. Jadi kalau kita nyentuh ya sama saja kayak nyentuh anjing. Beda kalau kucing nyusu ke anjing itu tetap hukumnya kucing. Tapi kalau kucing lahir dari anjing persilangan itu tetap hukumnya najis sama seperti anjing. Berarti kalau menyentuhnya dalam keadaan salah satunya basah ya wajib untuk dibasuh 7 kali. Wal maitatu dan juga bangkai berarti berasal dari hewan yang enggak halal ataupun berasal dari hewan halal tapi tidak disembelih. Jadi sekali lagi bangkai itu ada 2. Bisa berasal dari hewan yang halal, contohnya ayam lah, tapi ayam tertabrak motor semisal sampai mati. Nah ini ayam ini berarti hukumnya bangkai, berarti najis. Tapi kalau kok bukan berupa hewan yang halal, contohnya kucing lah, kucing mati itu juga bangkai, berarti najis. Semuanya segala macam bangkai itu hukumnya najis, baik dari hewan yang halal ataupun dari hewan yang tidak halal. Nah, baik kecil ataupun besar, contoh semut sajalah gampangnya. Semut juga kalau mati ya hukumnya bangkai. Makanya orang sholat kok semisal dengan sengaja dia membawa bangkai, contohnya di tempat sujudnya lah, atau di pakaiannya dia melihat ada bangkai semut, ya harus dibuang terlebih dahulu. Kalau kok nggak dibuang ya berarti sama saja sholat membawa najis, berarti hukumnya ya enggak sah juga karena tidak memenuhi syaratnya itu. Terus wasya'ruha utawi rambutnya atau wulune maitah, watolfuha wadhilfuha lan kukune maitah, wajilduha lan kulite maitah, wadmuha lan balunge maitah iku najasun najis. Ilal maitata kejaba mayit, ilal maitata al adamnya kejaba mayit anak Adam, walau kafirun senajan wong kafir, wasamakalan iwak loh, wal jarodalan walang. Nah terus bangkai ini sekali lagi semuanya dihukumi najis kecuali mayitnya anak Adam. Ada 3 yang tidak dihukumi najis. Pertama adalah mayitnya anak Adam atau mayitnya manusia. Yang kedua ini adalah bangkainya ikan. Yang ketiga ini adalah bangkainya belalang. Jadi ketiga bangkai ini enggak najis. Kayak contoh orang habis ke pasar semisal lah, habis ke pasar terus ini membeli ikan. Terus karena di tengah jalan kok semisal ada orang meninggal, terus dia pengen nyolati lah, ikannya disaku dulu, terus ikut sholat, itu nggak masalah, sah karena ini yang ikan yang mati ini, bangkai ikan ini hukumnya suci. Beda kalau bangkai yang lainnya. Atau beli ayam di pasar lah, yang sudah disembelih sudah dibersihkan, terus disaku ikut sholat juga nggak apa-apa sah. Karena dulu ada cerita seorang ulama ini, salah satu orang ini mensolati mayit,
dia membawa daging. Nah, itu hukumnya ya tetap sah itu. Karena daging yang sudah disembelih ataupun bangkainya ikan ini juga tidak termasuk najis karena halal-halal saja. Terus najis yang selanjutnya wal mudakat, selanjutnya yang suci wal mudakatu lan hayawan kang den sembelih al mubahu kang den wenangaken opo akluha mangan mudakah. Ini juga pengecualian dari yang yang najis, berarti ini termasuk suci juga, yaitu hewan yang disembelih yang diperbolehkan untuk dimakan. Terus selanjutnya au fi mulaqiha wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Imam atas pesan-pesan dan kajian kita pada malam hari ini. Hadirin yang dirahmati Allah, akhirnya kita sampai di penghujung acara. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini menambah semangat kita belajar di Nahdlatul Ulama dan menjadi bekal kita di akhirat nanti. Saya selaku MC dan mewakili tuan rumah, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih kepada seluruh ibu-ibu ranting muslimat NU Pering yang hadir pada hari ini. Mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan berhamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.